सुप्रभात दर्शक बंधु आज जनवरी 19 तारिख सोमवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम भिडियो को लाइक करना आम भिडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। लागिला कटकणा आ मोबाइल धरि परिबेनी सेवायत। श्रीमंदिर सेवायतों उपरे लागिला मोबाइल कटकणा एणिकी खोला खोली मोबाइल व्यवहार करें सेवायत। कथबार्ता श्रीमंदिर शाखा कार्यालय को जाए फोन व्यवहार करें। नियम भांगिले कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली सूचना देइछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। तेबे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर मुख्य प्रशासकों सूचना अनुसार श्रीमंदिर भितर मोबाइल रे बारंबार फोटो उठुतबारु एथिपई कड़ा आईन आसिबा आवश्यक। श्रीमंदिर आईन रे परिवर्तन पई सरकार को अनुरोध करा जायछि। अन्यपटे भक्त निवास रे पार्किंग पई 500 टंका बदल रे 240 टंका हेबा नै परिचालना कमिटी बैठक रे आलोचना होछि। आजिठारु नुआ पार्किंग फी लागू कराजिबो। सेभଳି रत्न अलंकारर गणति मणति नै चिठा मार्गदर्शिका बैठक रे अनुमोदित होइछि। या राज्य सरकार को पठाजिबो। अनुमोदन मिलिबा परे स्पष्ट हेबो। गणति मणति बेले जेपरि नीतिकांति प्रभावित न हेबो ताहाको गुरुत्व दिया जाउछि। महाप्रभुंको नुआ रत्न पलकंक सेट तैयारी सरिछि। शुभ लग्न देखि लागि हेबो। श्रीगुंडीचा मंदिर केबे खोला जिवो तिथि लग्न देखि स्थिर कराजिबो बोले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना देछन्ति। जम्मू काश्मीर किश्तवाड़ सुरक्षाकर्मी आतंकवादी मुहांमुही जारी रही सर्च ऑपरेशन। जम्मू काश्मीर किश्तवाड़ सुरक्षा बाहिनी एवं आतंकवादी मध्य एनकाउंटर होता। किश्तवाड़ घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन समय यह एनकाउंटर आरंभ होता। मिलित ऑपरेशन रे जैश ए मोहम्मद आतंकवादी माने फसी रहितबा संदेह करा जाउछि। से अंचल को संपूर्ण घेराबंदी करा जिबा सह ऑपरेशन जारी रही। सूचना अनुसार सर्च ऑपरेशन समय सुरक्षा बाहिनी अंचल रे कड़ाकड़ी घेराबंदी थिबा समय लुचि रहितबा आतंकवादी आक्रमण करथिले, जहार जवाब सुरक्षा बाहिनी देथिले। वर्तमान गुली विनिमय जारी रही। एथिसह ए अंचल रे 2-3 जन आतंकवादी लुचि रहितबा संदेह करा जाउछि। सेमानक उपरे कड़ा नजर रखिबा पई सुरक्षा बाहिनी समग्र अंचल को घेराबंदी करछि। किए हेबो मुंबईर मेयर बीजेपी को चेक देबे कि शिंदे? किए हेबो मुंबईर परवर्ती मेयर? मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निर्वाचन फलाफल पर क्षमतार समीकरण को नहीं मुंबई राजनीति सरगरम होछि। गोटे पटे एथर भारतीय जनता पार्टी जेकोसी परिस्थिति रे मुंबई रे निजर मेयर करने को चेष्टा चलाइथिबा बेले 89 आसन जीति एही स्वप्न हासिल करिवार निकटतर होछि। किंतु क्षमतार चाबी एबेबी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेଙ୍କ हातरे थिबा परि मने होछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एकनाथ शिंदे बीजेपी बाध्यबाधकता को अनुभव करी एक बड़ राजनैतिक जुआ खेलिछन्ति। कुहाଯାଉଛି शिंदे गोष्ठी मुंबईर मेयर पद ପାଇଁ दाबी करुछि। एही वर्ष बालासाहेब ठाकरेंकर जन्म शतवार्षिकी पालन करा जाउछि। एहाको बालासाहेबଙ୍କ इच्छा पूरण बोली दर्शाई शिंदे गोष्ठी बीजेपी ठारू 2.5 वर्ष पई मेयर पदवी दाबी करिछि बोली चर्चा होछि। या व्यतीत शिंदे गोष्ठी स्थायी कमिटी अध्यक्ष एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण पदवी पई मध्य दाबी करिपारे बोली कुहा जाउछि। तेबे बीएमसी रे बहुमत पई 114 काउंसिलर आवश्यक। वर्तमान सुधा बीजेपी पाखरे 89टी आसन, शिंदे सेना पाखरे अछि 29टी, ठाकरे गोष्ठी पाखरे 65 एवं एमएनएस पाखरे 6टी आसन रही। बीजेपी पाखरे 89टी आसन अछि किंतु शिंदे गोष्ठीर 29टी काउंसिलर बिना एहा बहुमत हासिल करि परिबो नाही। एही सुविधार सुजोग नै शिंदे सेना एबे राजनैतिक गोटीचालना करिबा आरंभ करिछि। सुभद्रा किस्तीर तारीख आसिला एथर मिलिबो 10,000। जानुआरी 18 तारीख नुहे 22 तारीख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। एने सूचना देछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तांको कहवा मुताबक एजावत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,618 जन महिला सामिल हो सारी। सेमानक मध्यरे नुआकरी 1,78,398 जन महिला को सामिल करा जायछि, जो माने कि प्रथम थर पई सुभद्रा किस्ती पाइबे। तेबे प्रथम एवं द्वितीय किस्तीरू बाद पड़ितबा 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल करा जायछि। सेमाने एथर एकाबेले 2टी किस्तीर टंका पाइबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियोग शुणाणी पर 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल करा जायथिबा नै सूचना देथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे
से ट्वीट करी परवर्ती किस्ती 22 तारिख में मिलिबो बोली घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री। एक्स हैंडल रे ट्वीट करी सूचना दैछन्ते सुभद्रा योजना रे नूतन भावे जोड़ी होइतबा हिताधिकारी मानकु जनवरी 18 तारिख बदल रे जनवरी 22 तारिख रे सुभद्रा सहायता अर्थ राशि प्रदान कराजिबो। गत मास अक्टोबर मासरे पुणी थरे खोलिथिला सुभद्रा पोर्टाल। एथर सरकार किछि नियम मध्य परिवर्तन करथिले। एथर सुभद्रा योजना रे सेमाने ही सामिल होई परिबे जो मानकु मार्च 31 सुधा 21 वर्ष होइथबो आउ सेमाने सुभद्रा टंका पाइबार समस्त क्राइटेरिया पालन करुथबा नित्यांत आवश्यक। बड़ कथा है जो मैंने पूर्वर आवेदन करि नथिले किंबा कोनोसी कारणरू बाद पड़िथिले सेमाने एथर आवेदन करिवे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले। एपटे पूर्वर 18,000 टंका वृत्ति पाउथिले सुभद्रा पई अयोग्य हेबे बोली घोषणा करथिले सरकार। कोनोसी छात्री को केंद्र किंबा राज्य सरकारଙ୍କ ठारू 18,000 किंबा ताठारू एकाधिक टंकार आर्थिक सहायता मिलुथिले बा एपरि सरकारी सहायता पाउथिबे तेबे सुभद्रा योजनारू सेमाने बाद पड़िबे। युवती को अपहरण पर गणदुष्कर्म मरीगले पछे मिलिलानी न्याय। अपहरण पर गणदुष्कर्म 20 वर्षीय युवती को झुणी खाईगले जल्लाद मरीगले सिना मिली पारिलानी न्याय। 2 वर्षर जम जंत्रणा हस्पिटाल बेड्रे नीति जीवन मृत्यु संग्राम करी शेष में आखि बुझीदेले मणिपुर पीड़िता। 2 वर्ष तले मणिपुर में घटिथिबा कुकी और मैतेई सांप्रदायिक हिंसा समय जड़े 20 वर्षीय युवती को अपहरण पर गणदुष्कर्म करा जायथिला। तेबे पीड़िता थिले कुकी संप्रदायर। अन्य संप्रदायर 4 जण हथियारधारी लोके तांको अपहरण करी एक पहाड़िया अंचल को नहीं जायथिले। सेठी 3 जण तांको गणदुष्कर्म करथिले एवं पणबंदी करी रखी असह्य निर्यातना देथिले। किछि दिन परे कोनोसी मते सेठारु खसी आसिबारे सफल होइथिले पीड़िता। पनीपरिबा बोझेई ऑटो भितरे लुचिकी आसी घरे पहुंचीथिले। सेतेबेले सेही नरराक्षसଙ୍କ कबळरू पीड़िता युवतीଙ୍କ जीवन बंची जाइथिला सन्त किंतु आत्मा मरी सारिथिला। गुरुतर होई पड़ी रहिथिला स्वास्थ्यावस्था। गभीर शारीरिक और मानसिक आघात सह गर्भाशय जटिलता जोगु से हस्पिटाल रे चिकित्साधीन थिले। गुवाहाटीर चिकित्सित हेउथिबा बेले शेषरे दीर्घ 2 वर्षर संघर्ष परे पीड़ितांकर मृत्यु होइछि। एनै सेतेबेले थानारे एतेला दिया जाइथिला हेले झील बंची थाउ थाउ न्याय मिल पारिला नाही बोली कहिसंती पीड़ितांक परिवार लोके। विधायक धरिले बाबू छाड़ीदेले जबत गाड़ी रॉयल्टी फाइन आदाय करी छाड़ीदेबा परे उठिला प्रश्न। विधायक धरिले बाबू छाड़ीदेले बेआईन बाली चोरा चालाण उपरे चढ़ाऊ करी विधायक बाली गाड़ी धरिथिले नवरंगपुर विधायक। वैध दलिल नथिबारु छत्तीसगढ़ गाड़ी को अटक रखा जायथिला। गाड़ी और जंत्रपाति उपरे कठोर आईनगत पदक्षेप और न्यायिक प्रक्रिया रे उचित कार्यानुष्ठान ने छाड़ी देइछंती प्रशासनिक बाबू। यापरे स्थानीय अंचल रे विभागीय अधिकारी कार्यकलाप को नहीं असंतोष देखा देछि। विधायक गौरी शंकर माझी स्थानीय तहसीलदार बीडीओ और पुलिस मिलित चढ़ाऊ रे बरगां बाली शैरातरू धरा पड़िथिला बाली उत्तोलन करुथुआ हाइया और टिपर। तेबे हाइया और जेसीबी रो कोनोसी वैध कागजपत्र नथिबारु गाड़ी दुईटी को जबत करा जायथिला। तेबे आश्चर्यर कथा होछि कोनोसी मामला न करी केवल 50,000 टंकार जरिमाना करी बाली गाड़ी को खनि अधिकारी छाड़ी दैछंती। नियमानुसार एभली स्थले गाड़ी और जंत्रपाति उपरे आईनगत कार्यानुष्ठान हेबा कथा हेले एठारे मनमानी होई जायथिबा अभियोग होइछि। काहार चापरे ओ केउ परिस्थिति रे एते सहजरे गाड़ी छड़ा गला तार जांच पई स्थानीय बासिंदा और सामाजिक कर्मी दाबी करिसंती। तेबे जबत बालीगाड़ी 14 वर्ष पुराणा इंश्योरेंस फिटनेस किंबा ओडिशा को आसीबा पई कोनोसी परमिट नथिला। जदि सेमिति गाड़ी धरा पड़िले 10 लाख रु अधिक 25 लाख रु कम और 10 वर्ष रु अधिक पुराणा गाड़ी को 1 लाख टंकार जरिमानार प्रावधान रही। सेभली जेसीबी को 2 लाख टंकार फाइन नियम रही। नवरंगपुर किंतु समस्त नियम को पछकु ठेली पड़ोशी राज्यर गाड़ी प्रति विभागीय बाबू देखाइछंती कोहल मनोभाव। तेबे काहेकि एभली नरम आभिमुख्य विभागीय कार्यकलाप प्रति संदेह आशंका करिछंती स्थानीय बासिंदा। अरविंद और विजय को टार्गेट करी अमरेश कहले जेउ भली वृक्ष सेई भली फल।
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପାଟକୁରାର ଯୁବ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅମରେଶ ପତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଅମରେଶ ସେମିତି କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେବଳ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଦଳ ସହିତ ବେଇମାନି କରିନାହାନ୍ତି, ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଓ ନେତାମାନେ ପାଟକୁରାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ପାଟକୁରା 90% ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସଭାପତି କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ତାପରେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ବୃକ୍ଷ ସେଇଭଳି ଫଳ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଛୁରା ମାରିଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନକ ଭିତରେ ବିଜେପିରୁ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଡେଇଁଲେ। ରାଜନୀତିରେ ରୋଚକ ଖବର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ପୁରିଲାନି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା। ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକ ଖବର। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ 9 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଟିନା ହାଇବ୍ରୁ। ଆଉ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତିରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିନା ହାଇବ୍ରୁ। ତେବେ ଟିନା ହାଇବ୍ରୁଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକ ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ କଟକ ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆସିବା ନେଇ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ସଚିବ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି ପୁରା ଗାଁ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟିପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ପରିବେଶ। ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାକ। ଦୋଳିରେ ଶୋଇଛି ବାପାକୁ ହରାଇଥିବା 3 ମାସର ପୁଅ। ମାଟି କାନ୍ଥରେ ବିବାହ ଚିତା ଏବେ ବି ଝଟକୁଛି। ଏପଟେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରପାଟଣା ଗାଁରେ। ତେବେ ଗାଁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କର 32 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ନରସିଂହ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଅବିନାଶଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଗାନ୍ଧିପେଟାକୁ ଅଲେଖ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅବିନାଶ। ମେଳା ଦେଖି ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୋବାଇଲ, ମନିପର୍ସ ଲୁଟି ନେବା ପରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅବିନାଶ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାନ୍ଧିପେଟର ଗୋଶାଳା ନିକଟରୁ ଅବିନାଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଅବିନାଶ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3 ମାସର ପୁଅ ଅଛି। ଘରେ ବୁଢ଼ା ବାପା, ମା, ପତ୍ନୀ ଓ କୁନି ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରଠୁ କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଘଟଣାର 4 ଦିନ ପରେ ବି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଠାକୁରପାଟଣା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଠାବ। ଘରେ ଗାଡ଼ି ଥାଇ ମିଳୁଛି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍।
प्रदूषण सर्टिफिकेट को नहीं राज्य में चली बड़ धरणर केलेंकारी घरे गाड़ी थाई फोन कले मिल जाऊँ पीयूसीसी सर्टिफिकेट पेट्रोल गाड़ी रे प्रदूषण सर्टिफिकेट पाइबा अति कम रे 5 मिनिट और डीजेल गाड़ी 7 मिनिट लगी थाए मात्र 1 मिनिट भितर सर्टिफिकेट पाइछंती गाड़ी मालिक दलाल मुखा खोलिबाकू साइबर थानार द्वारस्थ होइछि परिवहन विभाग मामला रुजु पर साइबर थाना स्कानर रे बेआईन सर्टिफिकेट देउथबा भेंडर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को नहीं राज्य सरकार को घोषणा पर सक्रिय होइथिले दलाल तेबे राज्य रे बेआईन भाव में मिल जाउछि प्रदूषण सर्टिफिकेट दलाल संस्था को धरिबाकू खोलताड़ आरंभ करछि परिवहन विभाग बेआईन सर्टिफिकेट देइथिबा टेस्टिंग सेंटर पे अड़ुआ बढ़छि तदंत पर प्रमाण उक्त भेंडर को ब्लैकलिस्ट कराजिबो बोली जणा पड़छि। कोलकाता इन्वेस्टर मीट ओडिशा को आसबो 1 लाख टंकार पुंजी मिलिबो चाकरी सुजोग कोलकाता रे अनुष्ठित ओडिशा इन्वेस्टर मीट रोड शो रु ओडिशा पाई 1 लाख कोटी टंकार निवेश संभावना सृष्टि होछि उक्त कार्यक्रम रे जोगदेई भुवनेश्वर फेरिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही सूचना दैथिले एही रोड शो रे 500 रु अधिक उद्योगपति व्यवसाय संघ और प्रतिष्ठान अंशग्रहण करथिले बेले 4टी सेक्टराल राउंड टेबल सह 130 उच्चस्तरीय स्वतंत्र बैठक अनुष्ठित होता ए अवसर में विभिन्न प्रकल्प स्थापन और नियुक्ति सृष्टि नहीं 27 एमओयू होइछि ए बाबद को मोट 81,864 कोटी टंकार निवेश 63,161 नियुक्ति सृष्टि हेबार संभावना रही या व्यतीत 19टी निवेश प्रस्ताव मिल सारी बेले मोट 18,453 कोटी टंकार निवेश और 27,591 अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउछि। ए रोड शो रु मोट 1 कोटी रु ऊर्ध्व पुंजी निवेश 90,000 रु अधिक नियुक्ति सृष्टिर संभावना देखा दैछि। चिलिका और संबलपुर हीराकुद डैम रे पक्षी गणना चिलिका रे चलित वर्ष लक्षाधिक विदेशागत पक्षी और स्थानीय पक्षी समागम देखा मिली तेबे चिलिका और संबलपुर हीराकुद डैम रे पक्षी गणना आरंभ हो जाइछि 18 तारिख रु एही पक्षी गणना आरंभ होछि सेपरी कोडिया रे डॉल्फिन गणना नेई बालुंगा स्थित चिलिका वन्यप्राणी कार्यालय सभागृह रे चिलिका वन्यप्राणी वनखंड डीएफओ अमला नायक सूचना दैछंती से कहचंती सकाळ 6 ठाରୁ अपराह्न 1 घटिका जाए सातपड़ा रंभा बालुगां टांगी एवं चिलिका रेंजर रे 22टी टीम बा जल विभाग रे 20टी और स्थल विभाग रे 2टी पक्षी गणना करिवे प्रति टीम रे जणे पक्षी विशारद एवं 3 रु 5 जन गणनाकारी रहिबे गणना कार्य रे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ओडिशा वन्यप्राणी विभाग कर्मचारी जंगल विभाग कर्मचारी ओयूएटी छात्र छात्री पक्षी विशेषज्ञ पक्षी सुरक्षा समिति सदस्य माने शामिल हेबे गणना समय रे चिलिका रे मत्स्यजीवी और यात्रीवाही डंगा चलाचल निषेध करा जायतिबा बेले पक्षी गणनाकारी को बड़ कूलस्थित आर्द्रभूमि अनुसंधान और तालीम केन्द्र रे तालीम दियाजिबो तालीम रे 130 रु अधिक पक्षी गणनाकारी शामिल हेबे सेपरी चिलिका रे डॉल्फिन गणना 20 तारिख रे हेबो एही गणना 22 तारिख पर्यंत चलिबो एथिपई 19 रे अर्थात आज सातपड़ा और बालुंगा ठारे गणनाकारी को तालीम दियाजिबो सातपड़ा रे 8टी और बालुंगा रे 10टी टीम नियोजित हेबे प्रति टीम रे 5 रु 6 जनक समेत 2 जन डंगा चालक रहबे बोली डीएफओ जणाइछंती रत्नभंडारर गणति मणति चिठा मार्गदर्शिका को परिचालना कमिटीर अनुमोदन सरकार चूड़ांत करबा परे धार्य हेब तारीख श्रीमंदिर रत्नभंडारर अलंकार गणति मणति संशोधित मार्गदर्शिका को परिचालना कमिटी मोहर मारिछि राज्य सरकारଙ୍କର अनुमोदन आसबा परे शुभ बेलारे आरंभ हेब गणति मणति अन्यपटे चारिआडु विरोध एवं समालोचना परे पार्किंग फी प्रसंग रे यू टर्न मारिछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रत्नभंडार गणति मणति संशोधित मार्गदर्शिका परे उपरे मोहर मारिछि श्रीमंदिर परिचालना कमिटी एबे राज्य सरकारଙ୍କ चूड़ांत अनुमोदन मिलिबा परे आरंभ
ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି ପାଇଁ 11 ପୃଷ୍ଠାର ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦିନ, ତିଥି, ଲଗ୍ନ ଓ ବାର ସ୍ଥିର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଖୋଲିବ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗଣତି ମଣତି ପରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହେବ। ତେବେ ବିରୋଧ ଓ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତ ନିବାସ ପାର୍କିଂ ଫି କମିଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାର୍କିଂ ଫି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଭକ୍ତନିବାସ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପାର୍କିଂ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧ ପରେ ଏବେ ପାର୍କିଂ ଫି ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ମାତ୍ର 240 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଯାହା କାଲିଠୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସେପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ନିଲାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଫି 10 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଓ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଃଶୁଳ୍କ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପରାମର୍ଶ ଓ ଶୁଭ ବେଳା ଦେଖି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତେବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଲଟିଛି ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିଲା ନିଶା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ନିଶା ବେପାରୀ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧାଥିଲେ ଦଲାଲ। ଆଉ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏନ୍ସିବି। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ। ରାତି ଅଧିଆ ଅପରେସନ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଶା ମାଫିଆ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ ଦେଖିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର। 30ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର, ବଛା ବଛା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ଖାଲତଲାସି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ରାତି 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ 8ଟା ଯାଏ ଛାପା ମାରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏକାଧିକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏନ୍ସିବି ଟିମ୍। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି ଏନ୍ସିବି। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ହୋଟେଲରେ ରେଡ୍ ମାରିବା ସହ କିଛି ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ନାକେଦମ, ଆଜିଠାରୁ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ୍। ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ନାକେଦମ, କାରଣ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ୍। ପାରାଦୀପ ସମେତ ସମଗ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ଫଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ବହୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବସ୍ରେ କମ୍ ଭଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଓ ରୁଟ୍ ପରମିଟ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସଂଘର ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ପାରାଦୀପ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ କଟକ, ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ମାଛଗାଁ ପରି ପ୍ରମୁଖ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବା ସରକାରୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିବାରେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କି ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ? ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଲା ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନ। ଚନ୍ଦକା ନିକଟସ୍ଥ ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଦୁଇ ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା ବିବାଦ ଶେଷରେ ରକ୍ତମୁଖା ରୂପ ନେଇଛି। ଘଟଣାଟି ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପରାଧ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଡି ବ୍ରଦର୍ସର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ କହ୍ନେଇପଡ଼ା ମୌଜାରେ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ଡର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କଳି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି
अन्य गोष्ठी को धमक चमक देवा आरंभ करते। खबर पाई बारंग थाना आईआईसी देवेंद्र कुमार विश्वाल सह दल बळे सेठारे पहुंची। पुलिस को देखि दुर्बृत्त माने भय करिबा परिवर्ते आक्रमणात्मक रूप धारण करथिले। खसी पळाय पई सेमाने सीधासळख पुलिस उपर को फांका गोली चालना करथिले। तथापि पुलिस निज जीवन को बाजी लगाई सेमानकु पीछा करथिला। जणे दुर्बृत्त को पुलिस माड़ मारिथिबा बेले अन्य माने छत्रभंग देथिले। तेबे धरा पड़िथिबा अभियुक्त को पचराउचरा करिबा परे पुलिस पाइथिला एक बड़ सूचना। कटक सीडी एवं स्थानीय अंचलर 7 जन दुर्बृत्तଙ୍କୁ पुलिस उठाई आनिछि। सबुठारु चांचल्यकर तथ्य होछि गिरफ 7 जनक मध्यरु जणे दुर्दांत डी ब्रदर्स गैंगर सक्रिय सदस्य अटे। सिंगूर रैली रे गर्जिले मोदी। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पर प्रचार अभियान आरंभ करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बानर्जी नेतृत्वाधीन तृणमूल कांग्रेस सरकार को कड़ा समालोचना करिसेंती। ऐतिहासिक सिंगूर माटीरू प्रधानमंत्री राज्यर वर्तमान शासन को महा जंगलराज बोली अभिहित करिसेंती। तेबे सिंगूर एक विशाल जनसभा को संबोधित करे प्रधानमंत्री कहिसेंती गत 15 वर्ष धरी पश्चिमबंगर जनसाधारणर कुशासनर चरम सीमा देखिसेंती। तेबे संदेश खिलार अत्याचार ठारू आरंभ करी शिक्षानुष्ठान रे झियमानकु असुरक्षित स्थिति लोकंकु विचलित करिछि। यह शासन नुहे, यह महा जंगलराज चलीछि। एबे याकु शेष करिबार समय आसी जाइछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करनाहांती आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।